lawati kesedrar mauod malungil sin mura roguil adal nos edel kok mot magar lalong im lurior kita ngarsel tel program rigi dra udsual sel milisi ralam tel ad belal mom ngel wase nga government tir magarang ablurir magarang e otob daul suir sel ngara article 4 a section 2 a section 12 mang maltmarungu dra tigal te deruba kam no sabil mei e kami al amad ngel wase kam kom la mesra Facebook ra atingi la tara senator ma adirek matob da news gidel leng tianga la amring leng lo sengram komol to da news awai kang di cloud to trel to goy tirkang adirek nomre ka senkol do liter tir rom te ergidel mrula la mengire lo mesetir mo mengel lo sengrat mru le kuk mul de sweater tir metial ako taktimot medesia atletal wase ngakadim na kudang litial lo marahe temge taklira lo aisanga inde kudang elo wase tulo ais tol tu takra matara ngarbal senator alo betlam dit mengel wase beska kan dia kasbekel etian dia long eder long ewar lela government ngoi se ma un ma kose ela betianga am lo sebega lo tabdi emergong emrala clau tokotor ngai gidlo lekra umi el meima o leka sesilil ma andin ka gidlo imora ruba ka dil muk tika dia xogar tika mangel trir o nda gulidi irti wai galo ayrin ndi gire ka smoda gal wase tirgal terum angaria rolil medak ma conversar seguido sugino dia kumdenglia mal pake ulat emdenglia a jol malangkang emdenglia al dabel mal medeng trir ko dia ka dengar ablura do hospital mo mol tirgange mudolonga al dabel kamlu radui tirgam ke krel adragit o meseti tangara o gi madangela trir atugor bela wase to leok tamang tedim ke krel ade nam mamlu la am cloud dui ragablement takol e aul de suira or ngasal malwai se dik bok sodi atletelel ngilai gal ais en maloto emral akila rasande tianga maka besengei ral beska ke angara ewu de clock ata atar tira o de mal menga le kulege rai gal wase tiang mil gram e meska gamang texel mortil tede emral timak melila enser di buk aumi asnetor umi adim le text nga mal kadebe akme mengel wasel aba next di detalana news amlo una guto ngaria monda se taungram kemingin mo kulto da ikang di mlam ila tingir kukito ra news ase sel to da news emrgon ko to de emrgon di kirdem se te alla tira digo me se tire etial programa di mlak lo to da ikang news tia bela di tiral am dengan wasakin bal berngai to sing to temetia program mau lak te isisirgal waset tamai melange circlo albu le senator al debel ikata mo ngal busigang aku meser gemi kom lo ngal mang kami dogel waseng netelal guler el ngikil matelal wel ma aku miura role lauror el mingelain me indi ere da la pa bora olel kam gora dio ai sergi de loase tel omraera ergamiu eleng sel togo il menga wase ngari omso de la yosam el goto clor tu telel ingar lela congres sea goto clor pek congres ablulat ayo sang al sugum ayo sang ada kam gatmok ya kabel resign clor tu telel ngara mangaringi omso de la yosang e kami amora a southwest ya na kultur kangi mange era bol ensertila ito ay suwase tirgat marwa taala ngaringa ngaligel belal migrel ate inda katoliti ertirin din so kabolo ngal tirgal tirga migrel at tirga dekal hokons paules alubet sabino anastasio el belal rogil krel ma alsel adim ngal tiril
تيرغانا ميغريلات الغوميسر تيري تمو بكيد المرمطات التايم اللي تمالوني روريرير بايدي سواق الاماتر تير اذا ايسر تير tamatang lo ay so senga ka senator taang yang ani atul gubang mar arbek adal bolo ali mo ja ka teme de kama mga niya tuksuru mama pa to mo guys Ndi kamal msaule Irene mal medic mutatal gu ngiltu talma Mr.Ldong ma Mr. Talam sa maka Irene el nosib ilgonge magi mertial ogi utial program of the swal direct el olguyun el wal ogi wa tial kombalira Mr. Talams بس عمل جو بطلت قال لي جيم صوت مام الجيرة لا نيوز يا إسام التيلو بدر نيوز بيبر أتابعلاو المساعدة جو كمرولام الراوريرام راسا سنة الملورا ساوث ويست آيلاند مقتي ناقة سيسيلي الدبل ترى سيناتور بلوربيلاو ميلينيل تتكلم ممريغ السنكيو ما أذا تيل 11 السيناتور بلوربيلاو era pok pastriati altigal ter Alex namel gupol introduce ti digo ay sa ti giden moktera tial debet tial el alsils el tutaw kama mahmal di meleng sela to bada isamra newspaper en kama ma wagel dilunga Mr. Ludong agi melu la dui buai tial kal senator el gimola ba igal tial senator ada clock lamra badangam clock clear adra lulugiwa aklaw marang artire tingil militer kama malmom artire nga senate masela to bada isam la giwa newspaper ma media el uspe artigi del kal senator kama engiram el metob de smod mam makidi mulungar iringi la Mr. Ludong akna say Polse el moriate el lam el metob de gim sod mam raigal el to imtial ais na tob del girel tial omrolla Ako mdasing masaya malmalta role la asum gadakuk masadar adal tira ko kang gester tira tokol buay yang ungila dakuk tungusel sider tir mtiagil el te alagi mulangit trik nasibal sep elme kibertang egim bay kutal te alek ko dasya amaigal mara umi malkukal andi abal bora to asungina mal introduce nga umi elbong e bay dil markol guk smodi sel guk mlo entretel telomro lam la southwest ada Sulang floor leader labe malungin total merbekla nambusu sunjabo ngisoy su naka kasugi tap sa sungino aktir kaltara senator milingil tertiagi del gukab es el government gid direk maldi i obra sulela ngirma ma mudulong rate al musab amal may magigu ko all tagel side kamam agumbrak maseder sa two side to every coin igire del men semri tral de suad masing atol gib lorngi makni tungil mong sabira adrablul moklabe al de suil gel segid bay sokal di qola di mo omu le tel al da kal sumak lemut el merngak en sokal mo relate el mornil el batas tiang mangara Hebrew ador 13:5 masem mongroi dak langar kamiu rangip sraudo polu ni larang miu regel ngarngir kamiu adios maldia kabol itaw makabol ubes ko ay kita ko raso kal dikmu goleng akumda so al do mo involve rat ko raudo maklaw marang argit mabalwaf ngariya ko so kal mo mel ko sel bel lutel meteme kam aktiduli segi de bay mo satte alla ko senator sa kabaw mo small sula Ada malu total maromit teruba kamang kalma asal wasil invite kama me metal ukka sure kami nga ka umi isang abang lading clear komedya kasi akpuy gara bililyaw kira mal kayo no sa edel mo senator gide malmereng asular ada belar sel kuklaw merang artil no sa engil tiden mortia gide longotro matal kabalmente Regal adra mo gak oyak tiregal mo adramal kayo lupa kakpal oyak wadi oy ya luade me ngora bay no sabela Florida el diregal malgoy bay bo kote tik maldi briefly ya ko ay sa trip para trip para selga mitil nga ko ngorari el tourism environment and maritime sel maritime cheya ngariya oversight tingil girela Riera marine law enforcement
Tial hala dire gal diku ay se mudolong ko se tial trip pamlata tegering ngara osisul gadam el serak minister lemlaringa oversight nga ngara uriora gay del guktora fisheries ma uriora protected areas network mang ulum das was as a committee chair and giregal invite our members sa committee mitigero kul senators interested lengire del momsanga yel bebi rabalura linya part rabalura belaw the oversight trip oversight trip ra committee mo omes sa gelurio including our protected areas network metal palaw national marine sanctuary may gelurelela bureau of maritime security ma fish and wildlife protection ayegida ayel gumrang masing ngungil ate elela as a committee chair ya gumrang masing nganegel bebi ra meeting sil guplam katmok kaltang tingil atora tourism ma environment elat yagida ko sel trara alel mung tel trip active es lo es tel trip pra senate admiral el blel direcal gilinge a senate president el nesayan ayel el supply sil gumam uluspe al mortal trip seguida mal el gede belum so del tiang Mr. Ludong el gumrang maseng ngigi del trip el mosebela committee el direct el mesa urelel malborngia ngidil uriol gire la committee sa amal ngarsel understand in fact kama mamle gira mal protocol senator sen maral ngakmal dimo ngaringar bebira senator sendiri nda bukul kong clear el mle giril maral nding personal al sangri ndia kal bigos seng mle ngaringa uriol mle pending ra senate ito kasi mo ka sa amal maral seguida direct el dimo blota ko kasi tongariam no last minute mo da ka sabil maral mo direct mo ngam ngartal trip makmali atyang mal sokal mereng asulira tirigel krura kadam ma emlaringe gigi communication selection de lo Mr. Ludong el girel talurior al milus el mortir magiba imlora amlos amal meter sel mo sel marine operation center sel ngaringe okmo moriate ele aku adra media e go mo matabay all tayel shasing rege rogul dial sel mo mes el route al sel ablur belo sel ngarang malal matulo all tayegi lur elir emrogong yagi bay gora ne adur kwase ngaringa gora te al mo sama mal direct mo bordra talbilas emrogong mo mes aurelium nga kasegi del book na trip pra ministry di so kalo ay sa sing bay ngaringa te ele even mga governor to obey mong yilas say mga ngaringa baby adra son soro el direct ne parte sel omrain matingila sa lobang kamam tiang dia kal el gora unique el kwaseng gukti ada senet tangilas at tel gadam ayel trip sengi in fact tatora sengkyom te direct mo o sabarira adal civilian sa material government officials el osber seguida te al trigal mo mrula gelurelir et endi gigi medange kwase sel brief kamam to sa ngane gelurelam mengaringi gel ku kiri ngaringi emro sebil ngal chet tagi del bilas lo bang okay seguida ka di brief bal ko so kalo ay sengi e bol sabela asung inol guk mo ko di sel guk do certain trip emro ko bay bol oy si halle mo subes irma nga kaulubes el acknowledge ra ko oy ka gure ka sulam gire la te al no sebe ka guk make a front page nga ka blol nga back page nga madangal ka to ka sports section na back page maka guk miska ka te al no front page mga gure ka sulam gire sel te al hindi dim la ka hensi ka mo dim la kam to the front page re eti kita reason why dim la ka hensi mat politician nga ka manungin madangal mas ka lawyer profession adra news bakot el malak el mga durgal el mga bakli twist o tanto el newspaper bitil lagi na balik mula sa ere tegi dapat te al men sebe la do e vai otro ko de sueda le angariar adra bulu el witness rigid malak sila any information ya kemelor til mai mal ulek senator dabe la amal ko menga ko wase til anga an ethical lomru sel legal media dia ngatingam to dia ya umi aku melgol wase ngablam itu tarsengkyom kita ngol mengway algo maktirel wase ulek irgalo ulek ndalo ada lo dengan kake di dia kita ela tegi da question kam dengai ku ai sergal wase ngam la senator la staff internal olbira Hawaii ma aku bersama Indonesia direct tri maria klementing ka rules ma ngal olbi ma mudulong amla sa Spiegel el 10 years sel bora hal de bora tretel el sel tretel auror
kam ngel was sa constitution article 11 na ngari igel 21 ngarela olbi el site maka agri ko mereka wase ngararai kei el ngara la amurur te lo marael ya ongerum sel bori agunda sela sel wayal gora aku udah sulit trigal ku mereka bewase ngara mangaringia akmal mering tukul soadal sige ya haus maseneta negos kami amrai nguai ya ngara kamaldin atar kita kloir ngara kamaldin ya to meser ka kamrat ko to morai mela sige kita actually sige kita monai maongerul kelo se mela sel pora waya rule sa kamile sel suku makamiti sela kamitil di chairman dingil di side lo se okay mo oversight ram rigel mo oversight ra kwam oversight ta southwest mo oversight ta blue rauror sel senate le committee rules to this ngar sel committee do mela segid decision segid ang rule sa chairman na committee kre lima committee le decide kung le committee sa kumamrul tiang imbergo ngaringa some kind of documentation mal mora president ta senate lo se gida ikay ngia kirel approve ngi mora mission sige kam so di tri ngara technical nomro le sige dia kada ada do atkor alla le ngam ngil to yakalla igida armur complementar alla magsel bolo sige kam so di sige alle kada kora kasangania teme kada ba teme dum hale di mre del bay henchitila ako tengaringia auror el alta ngara kamitira tourism environment and maritime el diregal masadra tokor o malal sumumra Helen Reef pending el ngara committee masera yidiregal dim discuss el trip ya baby senators including the leadership adire kasi most per tal el diregal mo mabay bo mo de kasi ngara situation el giret kay yidel mlamot telal tokoy global malaring raw rider no diakal mangay mang leng sorry kasi bol si edal alaw ra momro omrul sumumra Helen Reef matya diregal part ra relate tal committee diregal waygel mulogoy ang lela olbira kalula mrulalla masum kadam ruralla e kadrula committee report el giren mo support tal urior misay gida diregal si emel kasi tara urior el lorunya committee ongerong Mr. Ludong a committee as a whole ang area budget ringil mrulaw relel el lakatak raigel bill sa lungot mo kung sabi el dingil ko lang idil meeting whether ang oversight whether ang inquire any information na bulu tial trip of course trip pra committee hindi sila ko po trura tokora procurement process el mo mala supplies of course president tra senate tasa na igal sel sa ni bulgo sa mla ko ngir at so kung matiyang amlan nga discussion hala bere flow leader nga leadership tal blind understand the terms elmo osmodi magri ko sa ela selway sige require committee chairman lo siya memo ngrang mo president sa senate sa tiya kita bro muri 1 2 3 mo ko ako girela president sa senate ko tilo ase oy ngaringin memo el mlora bigo setya nga giblem discussion ngin go yen hindi ba biyer al officially am mlora ngel el procurement officer el girel tal triple kasi ay gagi agi muspe el supplies of course the president ta senate girel go ngertila ese ba biyer identifier setya al trip mo muru lang ay sige kita election del kaldel ba biyer le gorga email ra hindi gablo all kasi dia ko ngay Aplesen deringira tutaw ra segi del silse o del urior gawa print traba bilin mas sendir ka ngaigal nin black post da way sa time segi di bible sabe la flow leader ngara leadership tal blay bay dire lo ay sirgal tirga yidia kantor tiang nga ka kung timro la committee las modim ngegi da bay sel kwasin hal hindi ka nga ko umrat ko mo ko suko if you tell me lo se ngal ruwa kambe ka gilingay ringi hindi ako mlabes mkara ese ko tiagida monday ngaram ngara kamaldi na tarigida kloy kumya tuwa mo ngaram gumro ra yo sa hal so di tiagil tora budget deliberation engay dia kamamro ko members ra ways and means committee except for president mong halebal so ya floor leader bol blagatak dia ngongel
mal wila da adres ay kalsun el altamen dal so ada blue ball lom dasuk na setia ora dim leber rot lom rahel agi itob del mora southwest dim la kaungil lom so del ma understanding ra leadership ra senit digo ay se Camil Midiak na sing tial tripa imama de engal chairman ra al guk ngania oversight roller ngi tiagi del guk area amla communicate loban tri trigal ngara ga el chensil na sing tiagi dalam tasunya kamitil merur ngi mang atemle agim le meter trigal ade merong osisil tama igang agim le meter senators en report el mera senators ma rangle la senate na sing ay gagida lorula committee members aman me over igang ding dako dik besar omar olbileng laringil rules ding dak aware rules ra senate el require bekkel committee chair el bekkel lorur nga gidem lusra memol o ay sa president ra senate ang bay ako ringak na si sel mongoy tawdo ra committee gidem el mongoy tawdo da committee me report el mera arang lela senate kuna sa igagida akuk Leurisal traigal lo mingitelaw do del mora aigal lurele la hindi sila mura trip hindi ka wala model indication was unless mura trip ang idil ngaram to mura president senate officials was tia kita kimoro amrura ngarang girelang ral measure wa kang Moringil record mo mde mi ako approve mal mde sa kada treat ringil wal domestic tia sila yun aligal state travel lang hindi ka katal kulus alo ay singi sekma blilyo hindi committee hal committee sel morula hearing ng liwek na mamulay ka ingirel president senate ingiril mdengai ka ingiril ko ngai ka hindi ka rules hindi ka rules hindi ka hale Mr. Ludong hindi ka udong kami ako kamara olbira kalulo hindi ka rules kasi ngira mal inform ra ay ka already ngurior na assign el mera committee so you do whatever you need to do as a chairman ra committee mo kamil members ermula already yung most el to day kalbil sa malumong resolution al mutel mera ulal Sel blal asan ne kalurol men kawet til aya kangel blal ganger ngi tial blay rogi el kwase kaul chairman pomorula urere kausel momen setiap kwase ngadi wan minister blal todo el momrula urere ngadi kal ngartiang el dilo mes ko rabe kal sil seya klisi blal ngul masa chairman ra kami tin morula urere obora ikrel bela ma sel bela morula ako ikrel bela ngari ako travel authorization en molay Tiang domestic triple dia kan necessary mola a travel authorization. Senator sang abaw. Kung daso ang kalingin mga malmal ta sel garilling dia kal bulgulo sang authorization. Kami senate ta imol tulungal karar 14. Kimulil tar kami unbong. Mendia kal deal sel communication ra alsiul ko ramo o plakatakla. Marbuwai lo tangel basta kami rokul ka tangi. Sa alagyan mo ko mo sa letter, may address ringil mora committee members and all senators al interested al mora marine law mo mes ay kalurior marine law. And after say kita nga marine law yung mamam na decide kasi sa mamam mo obang kami ra next trip per kami. Matiyang nga ringil communication al sila senate. Okay. Assume except sa ngari. The cell issue cell main al mondai kaya gida wasi. Ngaram ko albang rayosang. Kami al amdengel wasi. Kami namrar tel blur belaw el hold a public hearing ratokora tax. Long sa tax el merkamam. Imrura besel tax. Mag-affect ra ba pagkat mamalay for kamam. Hala ba di mo so da budget? Di ako ngaro engrama budget adi kam hold a hearing ringi. Engar nyo umasaw dal girel ekam nila to problem tel budget. Sel mle ministry ka se ko tangaro budget ringi. Ko to cloud to tel. Hala ba po floor leader so da budget. E ba do ra budget. Oy mangaram so dal tel cloud to tel to koy. E gida ngara albu mauling nila adeng kim lang mas may kalbutokol tokoy lumen na kablement tinmadengel wasem laringi iguktigal talmal rela eso adal tia bara dara bulu al manglar ndir lumonday inaram dia kam ngarsel lom ter ma adara bulu el musaday kam make sure ada bulu ama
ito ba mura Oy haligan na umdong ala point tedi ata hale bay le sodi floor leader le tiagi blem discussion agi moral. Diak sal so akal mo so usable mo sa dra la budget len diak chairman ra appropriation ways and means. Hindi ka mama senators agi part of so del budget. Mam raw era gim to del mora trip tial budget am na to na umre ka urere ra house mong lamera senate. Magim limit el senate el masada tial budget. Ma kuk masada sel kuk mostrara sir ka mamel tour the budget. Ma timeline mula sengoy ngarang kada ungil dada pasat tial budget. Mang siragi mga budget termi gibom discuss ngil lo bangkela chairman ka mamra inabo. Ang bilin kita clear meridik maseng adi kalsal make sense abo dorula public hearing. Tial budget ling ako teng digat temet. House au lebat tial budget tel talgib belum makatek. Masera almen dimle ngadil less than 1 month ukmar la senate el mga mo per tial budget. Mangani igel specific el agency waya SS ma pension el guk tim le gamam on our way agi on our own agi lo bangkela leadership ra gamam ra chairman of Ways and Means agim limit ay gigil agency guk mo understand da neither tira budget maigel ngal sang sel maigel guk to issues la face el altan maigel agi direk limit e direk lo understand ay gel guk nesori other house lo sis bertel budget ma agel guk neseri melodo gamam direk nani al do swam agi nesera ay gal do swam el mora andi chairman mama ma presidenta zeneta nasi هذا ملاسم المرور تار وريور اللي دخل بولو أولا يجل لول السويد مع الأوبنجوك سواد الإنسيس لول شيس برتال باتشيت هذا قبول الديلي مع الأوبر اللي مو ميودا برتال باتشيت نكلاو تطلع قبلور بيلا الأنتاما باتشيت نجيب ملا قبل مسيم قبل من مسيجي دامني understanding الجماعة during that same meeting يا chairman سنغافو عمله mention ارتياجي التريب المرة متيان قبل الأوير ياربك لا هذا من أول من klase tamari am le sorry mem ada committee mar senators mo ndingu base personal sendiri ng tamle choose de galmo magama mamle timeline giblem settengi akmla say by September 15 kadam la gut maklawra budget temora ma yule mesa say gid timeline el wal deadline el bills kama ma senate president ekmla say adabora southwest de May since ndira the require modrura budget hearing adabora southwest de May endri ganya teme el discuss tiang mo session en utial budget in time for the deadline misegi dia gimulbal understanding it top del decided kung sa mortial tripling it's a rare opportunity alta timing niya kung kwa diblol sisibra al seltal teme la budget andin dim nakal bulgulak na si agi dim lo ignore aurere la budget temro ko mautial omran ela umi asil badagal wase o senator asil badagal wase ma kami amta su kami te de komta sel hausa o lungas yo sangra sa sel 10% mo state e dimlaga hiring rimal o dimlaga mo tangali ya aku tikal bebira ada lungas 10% tira adia kam seguid kora ya hale so dice Florida so dice nga como ilisel tam so ya hale me bo lagatak se version ra house and mer kama okay kulingit mga miska te al max moda kan dia kam ngail mo nga huk ne o singer say nga kasera gim return agi no discuss ay agi de kwasing ngaregel no final version ra house al sitya nga milsa al kwase kada ro huil etiada kal sentimental nga atta sharing to ka senator sel dire kal ngateng al share o si shoot ko nding guksel consensus sa mawra senate kada kasi ire malora nding nga ka hukno otia og de swel kwasing ndiaksal masangal malamalta at suko maro ko ilada mala 10% cut ya state ta restore budget ringi ya school ma hospital mabla bulis sa malamol mal nga 10% alin di otherwise hindi ngal appropriate bulula kasing alakal boring ako hindi akal mo tira arma di state arma legal restore ito na mo nga okay matela lawyer bebul se sel gumrang kasing as a senator akmil sangal yakal sal lungira wes mga kadim lebe ese Mr. Aludong pura al sela session magilo kung mesel session nak kasi akmalungil madengi nga kakiramal ko yo
tial to ko lo dong la klay maka bernor ito kwasen dia medabora tiai lendim la ka ba bier rangi state government except for matpang المان لو بصادرة باتشت المرا ولا لا سنة القاسي مم ريستورا باتشت رمان Okay. بس أيجي كده قال كوكا maybe أتشوفهم تل أيجي يا باي التألت يا لوريوري إمرقات تلقى leadership را يقال بلايا ما قاسي differences را ودسوام ما يجي كوكا مويس التألت قديل personally نقا قدير قال مسا إيغم أوبات تل trip را south west تل ما أوتوب دري ملا question أسي kilogom ke dia o ngale fighter sei tel toy mol gong ilga kom das se tila mal mal tol se mutar rasul ada ku tilo la mga saudu dire tika ku kalo ma nglek pude ma kal sela agumra kartila dik wase kelel blania telem tel do sema motogoi bol mal tel umru asukum kom gilie e fighter seguido tal Sunday seguido tal Sunday sel other house masenet tane ko sil gireltia هلا ملودون هل ما ديك با ديك سودي دي مري دي قوت قسم مالي قتمي ماكملو لي اوغي وا بروسيس يقرو لي فلور امندمنت انديم نو دي قالورا اللي تقوق فيلر هذا تل انا لا سنت قاسي تيانا لبونين هاوسا قوق تال ngari gel ko amendment tra kama mlorngi el kwase medreli tel amendment el ko kama mamilsang el kwase dia til ablam agree ngi mang blagatak tagi daw floor amendment tel gisang el kwase sabe edel morngi ko tirigal ada du el dirigal help pa bebira agencies ndim lo dial mral msegi del gukno wayse tian dilu rawer omorae angara tagi del amendment tel gaw ultibdi rawer omorae etira dial ngeri dia awri ragim return awri ragim return nagi discuss et kama amne discuss et wagi basa session na next day. Okay. Tia actually gine discussion ngi nagi mo meeting makpase nga maldi ngila ura ka meeting na omrek tia ngariya so kal floor amendment mo oldar ngi but to of course aro kul senator sa ako ka so el freely to la floor amendment makahali guger kami kumiyang ilo budget ra July onge udel buil kumiyang ilo budget ra propose budget ngaram komil ere dia mo ngil mirelang e o ile version house me moror mle sabi look tiang am lang ado mle sabi sa omngu kita ngara covid ngara klor albu nus il stat loror tiang you know awul mo asarung ko se ela tia ko mil eren mil last minute may ko do sui lungil mle dia kas el sois e tia gilon dim le ko te kon stat loror ge ka tablo blai ente ka aro del waise ma ko ger ko mire la los seludo del el $500,000 lulsi sebi last minute dimla ka om sadra buhay maigang ako mesa finance minister proposal nila lere le gorgamiu ko mulo sisibi dimla ka hingi dimla ka aldo ngi 500,000 mo bangel sel 150,000 el muhara or ngel labi stram digel Jeffrey Faro oi segil ta se komlem dangli wati albu adengim lang mas te kita rada model lurur tigal ngara across atra endraman toka uspela audo del kiret magal imoria waitia egmia di ilmu kem ereisei ma bebira om soda aul mung bader ngake ma ul mundire mo selme ngaga at maktire klo mes tialo ase e adra news akosi tiai gidelo om soda la klo tu trel to ram dim lam holda hearing ra budget merela oy ay tama ngilger hindi ngariya kabay sa emlong til alger al moral leadership ra senate tama house o geretir da hal kaya member ra ka floor leader say kita point lo say kaya dia kal katingul arbelo mo ata senate kumama mla senate emle hold the hearing mo liwak arbelo ra budget awa sa ta ko to close to tell ngar elel all bill if they do nothing except the budget yung mamara lablu ma question awasi ngaram dimla ka hearing ngaram kom ega igidal amount traudol so is last minute that totally questionable expenditure kama tangi kana mo bigel bian lang dura negotiation maka how ke ngara mo move law spend 650,000 our last minute and two me dir muka meri I mean that I don't know tiya kita mod alel say au erobom hensit tiya di mod alel ko mo hensit ngil Dios lo bangel say
Hindi agi mo ke ra leadership ra Senate talaga mi ro ko ya senator sir ka ma'am. Agi milil talaga mi mo making matiking ma'am mas kamiu. Ya kami mura lole la Senate. Mudang na point mo hindi ka afford sel ko respect mura chairman ra committee. Linya ong ra ringi. Mal appropriate tayo algorithm ding sige dalulo ko niya floor leader. Hindi gimsal mot mura gel ko decisions ya sagi member propose ding niya chairman inabo. Ako man kasing gira for the self-respect. Ako mo magara ng idil tol gira la tourism, environment and maritime. And I'm the appropriate person to answer say. Malso ko mong bayan nga karami, kung dasing appropriate na matra media, almoral mo gira chairman inabo. Kada mo mi igal to kung dasing gira gira dal mortil ay gira. Alwa ka gira le Mr. Aludong al mingin sel ko pol adra candidate, misal ko klabol adra media, e kada mi. Dia kada root tul kandidat temer tia dangar do swal e guk temer tia kandidat Why se senator sa ngabaon di al bon mera kaseng kyo sel Gomez kami kom imol blay. Yes, kom imol blay sel gi got ti al blay al so men swakal nga proposal nga kal gukum sa o adakara senator al debe al wase mo takang ngutial mo proposal ngi kami wa ngaram e madamam. Yes, elan sa mga tiang mo olta al do swam personal ul do swam alin dia kal reflective ra ka as a committee as a whole. Okay. Sige da so kalotik kasing ada sel gi bom hen chen aling ngul do swela senator umi sige sel biuri ra senate se emel mo all bukti ga ul gamilingil tra ada bukti emel di ga do lati em din dia kal reflective ra al do swela committee maka senate as a whole. Ano po Kawera kami tegi del trip kami mora Southwest Islands tiang awil ngok teger ngil trip. Hindi lang ngaringi ang ra Facebook. Elolol tergami norai. Esel el Helen Reef Conservation Area. Mangaring akan senar adat pula se tirgal mlo mesa igal pan site. Ngaral klisi mal ubeng aigal ngigel lablora tamlora era al sel conservation area mal ube Tamila ang albasyo. Lemle girin mo ragigi del conservation area. Ngari awel mil nga india. Oy, mailagi da malungil gere. Isang ilagi da un makasing kada malay as much as other mo understand da gigi mo bayungil el all time e kada ba hospital te al mo komom da la program ra Helen Reef project. A Helen Reef project tak medal almost teng double ra size at Southern Laguna mudulong. Sel tedo beringi, sel morbable northern part ringi a open, sel southern part ringi a close. Kamam sila sel ngaringi sel island, se a open el part. Matengili kamam senator sel mor sel blay magi mesagero ul equipment tir, masel teterila lowreor. Emro kong oger tir kwase tiang sebel ngara ringi to so hindi ang sebel ngara tial northern part ringi. Kasi sa aming sel era po malger dal kamam sa amal wala mga rel mo ko mo da mamra bilas sige mo ruringi leng tianga abla takal gudengel tadire kamla wais nga kal kwase tirigel leadership rigel belu sel labong al dire kal ngari tamum tangara ersi Telal gulila mlo alirangara Telal gulila. Ya kamam midoon sa amal midoon ngara ay mo do ngara ay sa kamdo ngara amal mo do ngara mong laam lo sa ela tul makol golel lo muy hindi tiagi da dire kal so kal wais ringi program ringi da marine law dire kal ngariya do masalari malu hindi dia ka supply sa tin mo to ta marboy ga ditilo to dilo marakali may gigi dal gim ngara up to ngya gi mul ngara dia leling dia ka do lo maray kal supplies mandire kal lungil daw bat tiagi dal ligal kasi Tirka dire kal sel labong el bora gigi del areas and sibil ngara mro ko wala bal mrule mga len dire kal mal bringla ala kawagi del ste ka makan sumem dolay. Haladik fik eda igel baldu sel Helen Reef nakaul maktire kal mal appreciate talte almos egal mo nga amral le open na madakara tokol imama dia kulum das mutal Helen Reef ading aligel reef Sel Helen Reef tiagi da for information trigal diga kabolo ngai tiang akadala la reef tiang au da kiar wagila 162 million square meter aklungel ya 62 ringi ya
121,000 million square meter ni segi dia conservation area. Sel mo betul anor del dingara 121 segi dia open for fishing. Mela kamam segi po agi era agi po bora agi nol mora no meter ngi del ranger na say en ay sa kamam matetele tiaro gil conservation area maigel se del malay madia agi uligarik masem ang sa amal ngara era tial guk open area sa amal ngara Diregal taram le mokte gargi la soadal ngomdenget mas tiang tial malwa haral di selangi gari emerald batoka ngi gari balu gira del smisi iselo das no se tiang agire el tara treasure abla blur bela gira del mangal wol berni ar adal guk moniat adal bela guk moniat lil mar southwest le bong e bol sip il diregal mora telil ma er segi del guk open el ngara ergi el nga e odimil mal betoka ngi gari el direct mal betoka wel ngi Mr. Ludo man kadimra kadinga ertel mra be mutia rifa wela ka totadel mentel alwela milngai kama mangila for el wel dimna kal tril wel el ngarsel mulu ay sini agi ngila for el wel endi uri agi ma for el wel engel el venture amle ay sanga mamal mlasay mal dakal gida del mala limit tatul wel endi kama mamla ma for el wel manga awal dirgo mamuk mlasay aklet kami mo mail al for el wel endi kam lutel malay ko mail al for el wel merong endi please msodlo mal el bolsa bela obong offload la kal sal mal moltel klase kom ngila more than tulwel dire kal mlanya rul bangabam marcel igal lesor tigadim na madalet to ay mamam klase ang anya al samam bla lima ma gibong giol ngit masibol sa adal mother sa imolwel malmo marigel al samam agi le letter tir tulungas at tablo agi gil tablo rawel no dia kalam sodal agi milal me ekmurtik na se mo kodora admi nga ertel melo lo takay galwel hindi kalungila agi kora mo omoltel wagim dimlagi moltirak laygal ultial Bukan di awal BMC sang mala la erta sira wa gi BMC sa agi di usok lamang bertial da nga dara agi mi by the way open awel Irene open awel open season awel ndia ka la ang regulations ngarang clear mil tamal ela igel wel silo del koy ay gel ko se me silo de la foreign tu may gem silo de la gem lo dimi mar adra bilas ya da ay gem ngilal me guk may gal ngigel gem ngila may dire gal mle guk maroso ngam gal al dial mo sil da gal morae me ga mo sa no tabsul me kom la tabsul lo me atrigim lo ya al malungil question se el racer niya Mr. Ludong kamama valetisan era murto magidi may lo di mame next time magi muspe anges so magi mal by not trip to di mira ma question el asel ertra al muspe ringil morae mamlaigang sen ertra gabalmente kum muspe alura gabalmente ngel adrul muqalri adagalmente muqalri okay gabalmente malungil question el waigel tilungra el nga kamla tarata el kuntial trip para before mak kilutial trip para before ya seguidi amle question nga galmo kasen se ver del el ngutial bilas el mosel bomgas el morabulu ngar sel bilas ramay es el return el moral mel mutel mas radial en se ver ngarngi ngarai será gibora tal trip en telgib el nanya gao merong telgib atitol engel buigrul bang mama tara gotel modu lo magalla ertel buigra blur belaw ouro raga element emla o magalla seragim dagra ngar andera ministril direglul magalla mangel el captain aqwase me bay gamia nga teatrip per kami adra senet me bay lo magal ngil ay gidel buigrul bang gami lengil amla talo magalul bangela denak minister segidel ta el kwase mo magal tiang le mering la sisabal selvo doctura Umaloy laga bel motmura gagi de hele ato be state dragibo by the way seguir dragibo ra to be agi maral merenga sule laga bernol ngili gamam by no samel diregal mes ay gelurior tial belura to be including el maritime domain awareness sel moria radar ngi el mos el up to 70 miles ang idil vessel sa mga plane
Mlaringya giblem bay minulera YouTube el poster ngil selom rolam Mr. Ludon akumda sengire del motel gibel positive ling selbodo way segi de gada adam momadak te dinga achela senete model al todo del muesa ngara madango do urgombi memru laurior el dia ngil clown matingir gidra to melagi namom de sengara challenges ay gal state government ya next triple game plan ngi amora ga gidele son sorol state dire mal invite terkau abol saya me dire kam join nga mamudulong eko ya gida oi kamo ngari al muktal tarama klot tu tirel gerel tiang kom la wai sak mo mo bentri tirgal murin lol diregel norai I hope it tirgel renses gal state adiaglom da sak mun sebed ruli osisi ulom rul dit yagi de senetos ala tragut club gul gmiwa amle mentionen ni ngar sel dur flores sel building ramurin lo lo sebi ulmonge o mesadial ral sela kren sela bela ngarinya information de klasen di tirgel military adra Australia angani sel monitor el tira di tira sebi lo mesengi di tirgel adra bela ngase adiak ngarinya teliu sebi ulmo mesesek ngai se malu bengra diaglo aise ale gamal musawle mudlong al musawle tila hale adra dari tila sel program el database ng sel software se clara FFA se forum fisheries agency au running ya oba go dringi actually minister overcharge of fisheries mga ka authorize marine law serak minister el se ilo messi se da clara Australia se clara forum fisheries agency el se bm el sel register aro mundial ngidil ngara weather ngar belo marugu eng mot mo egero information amora ay gagi dele forum fisheries agency maselo si will screen mo mesringi a screen ngara sa lomo ngara honiara se dagal Australia mga dre drengi madagal elang namunya advisor amrigel edire namunya advisor adrashaban masi hoy ngari radulu luwal sanak mun digel register da FAA asabir el mesr identify dial el adise beira tirigel asabe el motmue komesa dial in order for you to tap PMSIGL information agire mo ko agire igel bulu legal registered mal sukum ngari agreement trigger belaw ma FSM en chedan MSIGL dia register belaw ma igel register FSM hindi dia also abebira Pacific Island dia sorry reveal details magadi masadial masel ID ringi dia kasi mo dia set full details sel dia wai sendi ela sengari access ra tigal morin logidel el MSIGL monitoring system yes to mesaygel dial sel obo to mesaygel dial al sukum sorry el momdengya full details ng ngarinya investigation en sa ilmelus el mera minister Victor ang mga dadura FFA maluba mga dadura WCPFC sel tuna ka mission link tial system in itself ada kal koklela enforcement agency belang koklela FFA ma tuna ka mission matangarang angatnya mani se manitolo longra seguir del system elang ngaringin gelom tera obisarwa minister Victor lobonter adra marine law ngara marine operation center el manage sa shell system mendiagal marine law ungra al monitor seguir del system regal dial el mesois para el sela territorial wares seguir to mesen ngaria access still mortal system mudrong bagel gulo ngaria access til sel authorization habla al stream sa baril ngwa di mo computer metang enter password de ga autobda osisiul el screen al check tal computer hindi seguir el password actually minister of fisheries obang al minister adam marino mo sil access til software mendiagal dil tiragid lo enforcement gira marilo ngani access til o mesri dia malungin Lawrence mabolo ngek mungania access di se lagi pringin dia kadil tiro we mudolong akum dasing ng sabel kukti tirigel higher official selling jalo sisul access sa ML ginga ang idil computer asum ko ba sel access code ML choice mong maybe al sukum tawuk la ora dia kal senior management level awul gertil al question sen dia access ra ma'am maybe sige dal point dia kami de bora tigi kita atam la dia atam la text arbulul mail was dia bere la al senet debate al morur ngi bere bay bes komate al mgi moker ngaria dengwan
Kuduguk mol mo ngartiang mo okli mo. Okay, malungil tuta ko lang ng raer. Ay, malungil tuta. Record ko yung al senator sakit. Malungil al Queen Mosad. Ito ko adi wase ere blatong am lapeu, adi mgergik ay gilbebil dirkalopeu, nakalopeu. Mada el albekla adal mo. O enjoy ay gil jakal bler blatong etian labe ada kasab el mukat mo. Misulang. Miloko se o ministere mura tripe lal senator mo. Magrigo aseng sel senatore bom por aurora executive branch. Bom ngaradial surveillance tial o betiar bulis. Segi del teletail o ngara imora branch kabelment mo. Sengaria procedure wa sengirel mo mara approval ma igal mo sen minister justice ako ngiringi alu ben director marinos e gasab emel mo melal sukuma oya atap sa sol lo mentriar bulis mo mesel dua past malu bel dua sa asel adrax sebelan lo igang mo ngaragel dar ngar bulis e tanga se mo mentriar bulis sa senator sa delegate lo mesra radla lomde emal ngren ya kam saule Mr. Ludong aba bier amlora then director Victor Mangasaw emragong sisira obis ra vice president kumrak masesel guk wabil ngal mlang amlora ngel longora ra bureau longora artal operations kagi de vice president amle receive sel vice cc sera ngosisiul process clearly sira kara ministry gulusak milus mura director tilang laws SOP standard operating procedures dia ka process kwasing tanga girel ndi akle sisira ka gidele vice president tamal so mum naringi ako ka isira vice president Mr. Ludong ka ko ramna press conference dimla ka mo gen gura vice president senator singbawa sumgo malgor sel bablinge milgere la trip sel blongo director mangsa dingel chief amle el passing el morning mle referring el morning mingi amle authorize sen mangem no merek mangai dele chief acting director ela aul tabri segi del diallo loblan seragi morar sel chilch agagi dele acting director Emerson Nobu amle briefer kamo mle actually mlar sel lagi dele iga mo through ra official process ra briefing understanding ra kasi gito official briefing sira kura para ministry so unda sa dang artiang debate ra kasi what's the right process ndia ka kuramle kasi tiagi da tirak kari masegi da ko understanding ra maulak milus akong tasan dia ka debate tiang kama maatra bulul tiagi mo tingel wasang ra procedure ulmang so and then by the way Mr. Ludong direkal staff ra tel committee direkal mle contact ra office ra gidele ato we state lo ay sringir chal trip tabay informer kamo magmase governor by already nga bulung mong by gilger ese gidel ulo ko hindi ba bilang ma direkal ko ra ade udek maseng tiang ngilurger kwaseng negire kal contact ra delegates other house ase dimla stira cortesico la delegate de alto blul camera blur it's simple mal gora ngilanu kol ngateng dire kal henchiringi as a personal dire kal ngakada di box to ba ko tertira nga urak dire kalom tira adra son sorol mato obey sel ko kasek na informer de governor ma office ra governor akum da ra kasi siya mlamo enough eng dire kabay ngartyang ebay namal ka ngakala amora milnga dura ramongso eng ari aurior gagi dele dalokong ra maklabay mo ko la speaker subudik kwasak mo pinara gan dia wai sengi tinagi mal total areom ya kumda sa gagi gel kukura modiak sal understanding tianga dia related mortandi togeret na seya sin setirgal seneto sangatya ya terur gamiam la tel nombre gal administration la moria issue tirgel adam lelis sel utmrang budel logi walis agreement tir blal approve sign
ra PPLA. Il seguidia ultima president tamle terminate tirgel bebi rabordra a PPLA. El al time tangani pre-approved the loan ral adoraisra Palau Housing Authority ma direct NDVP. E tiram la hold da gigi the loan mundial sebril. El malaiga loan e diaga explanation el mortir. E dirga ka babier el mortir ek muiga lease agreement de mia illegal e abangam la hold do del mortir. Mutamla asker nga mundial sebem lo sikro lele po find out ek mo. Ay galon nga mam nga ul mutamla rek da bang ge diaga ungil babier el mer gamam lo olte pungra ul mutamla rek. Ngari ako ra urior blam dat maklil es senator salon sertir ge dala. Kaledik responda amrani dirga ka ora ontrier adal mel mergamam senator especially mil gukora olingi tertila igi dos isul Mundial mo tungay. Dia ko dengan dia ka vertila igi da adi ko dengan liak na say tabtokort el black ranks ay gukti black ranks ra adal sadar ti igi del lisra nga budol na say tabtokort ti igi del na malis tira wa blabol maded oral daklo dingat na say kama magi proceed with our development trouble imam application ng mamralo nalo bagi isto ba mengira guk desisyon ra PPLA marguk adlo ngora ra gal tokorela adi ko dangali last administration tial sa igid area ra ngabudala tiagid program ra housing mo help ra displaced awan ra challenges el bangaringi aigal state awal numbering tiro odar sa utmal mula sa gagida utmbem ngali sa kami palsup ilmu kat arbli mung atrigal adam le tamle approach sa national government logi wa PPLA masay alngania utmra public land sa edel list mutar public land namle identify gagid area utmal nga iray masay gagida utmal nga yung public land hindi kada ang la public land agirel dim ora daigal utamen din dia tirgang amle mitra presidenta selta ma wal gora le open ati alek masing al sugumar adam mal digal betiga atmire utamen lom kada ora bliri akabel mental asap el helper tili logyo ay gelgu tigal ospe akabel mental public mung se discretion ra ay gagid le public land authority me decide na sem those pe ay gagid el utm leng temle kansaltra minister obi ang sa gagid el time el girelak na sa igang ani future need ngi gagid el nga bitar airport mang walgora talang yulak green light ra minister obi ang dia sel official el gangera minister obi ang gubang adik kumdas talang yula gangera minister obi ang na sa polsopil lisa igal utol mortigala masay kung desisyon ang milgat mo para last la administration last la administration ang kukmod asngel guk ngasendia kay nga ngani hospital ka kabelmentary ng sorry nutel malay designate ra utom lo ngara oigul el seguida mo wal replace ay gid lisa trigal melang se kuk ngara la obisa president ma PPLL kuk mo ngititigal adal mek masay ay gagida plan na chance may gagida tetele lagi ko pom helper kami el dia muela Mr. Ludo and interesting link na mention ring ya akom da swing jakal related al mortal issue ako lam da swing talita ko personally so kal mom sanga taligibel direct gora question ra ke legame kwaset na terminate adra borda shell gawa direct ne print ring akom da sen jakal sa president al farar adra borda girel ditirel resign le sel tal blam nga ngera senate ting kawa girem al surba le remove sa gid el political influence appointment ta president mga confirmation ra nga kamla adra board equipe bill sel term el beskaw sel dakal sa ela either in senate malubong unless ang address ra la of course semeng se direct la ta gid el case of in 2/3 adra board as remove ra I believe it tamal they were asked to resign
mga se kukmil. Hindi trigel baby lam le resign. Trigel baby dim la resign betam le remove ti. Hindi Alla amal blakta. Title do rifa was the 2/3 are sibil remove for cause. Tadi mo takala o mo ka unda senda ka. O ndal ngirmang tagi da tara lolungi trigel adal la execute a lease agreement tir. El soril lolungi trigmuk mugale sebiul la legal opinion era allo legal counsel a senate el girela a validity ra el lease agreement mun sebela o a PPL el terminate el lease agreement malu ben sebela a president el terminate real time el tira o reditum la execute el lease agreement togoro lingit mugulel sebiulo o lingit tira al senator smal askara adra la artilo mesesegiden Elisiutti. Tiral ngara lang mora a Florida lo se. Ngaya officere o mentirira. Tiga dingar eliro. Tiga tira rada, dalam tira rada. Para understand sa lolgornya senator aldabe elwaseng sel gukmla tara utmal borngi mong tiakal bol terminate tay kalis mo transfer gukmo ba esalis. Mong tira takmal bigik la letamadak trabang. Understanding mudulong agora kwase tirgel mlam godora maybe la digal chab el tirgel digalum godora bliri al tral aga moderator tir segi da agora alda du hopefully tirgel la dingila li tira ngarinya agora wil alda du endin dirgal segi da mulgo dirgal ber attention or gamam godo marang kwase ku ngarinya au swela tel administration aiga kwase aiga agora wai gi kwase ku tira ngora ringi lam kale da bestrat al hopefully ndigal mo itar atsia important tel tora ut ma malobra dum langul sisbit tiang hale ku tilgibul mo ko abu kra masawo buda amle bulis tal tamu asna asim da mi atarabu igul maror mang tejori ya awas engel tara maror amara ngase mo was makmur dil or din iwi emro ko tiringat ndi go senator sangwa amura mulus ma Facebook lo se ngal publisher at bela at disgruntled nga sengwal kora telmal larngul mengwal kor omisek mgrang emro ase engram ko tial sira berra tirgal adra house nora bu club sera lilo al kotro ko no ida putong li ewasa akalmentan nepe aplidir mamlidir itiam palmtar sul makmo o ya malungila point tak no sa mala point tra garuba aulum ngosisul gulo ringia kasi ngal speaker gale kula dimlo menghitar ngul serak against tertial kasi ega tim go do ga otobdi ya magulum das maybe tagi dia process ul kutobdia leng ngaga umra kasi tel trip pa kumda swing secondary to what really maybe ngaga mlo ota disappointment ngaga version ra house mabibing guktim mo do ragaw ekwase ega otobdi tama ga kwase maybe tagi da dollar attention ra Mr. Uludong en solaway ga gid mang dollar attention ngi tagi da teleta el bodo trungi engya mos el print article ra newspaper and diploma da solwase tirgal amrura maknit betul sengara magi mura kite uguri mame dia bomo uguri tege amrura ulo ringi fairness ra to hal nga dia kartiang nga I'll be the first one el pok kartiang ay maknit acting artiang subod mi kwasak kartiang ay ayamar el morar adra blur belaw nga hotel madeda sa doswege Mr. Ludo ngay say also kung mumrang kwasek no maknitak magarak pay ngarte ayamar ol ngitak law subes ra adra belaw ay waisam pera ka ayamar lo sentim la ka korto si mara delegate sa nga kabay ulungit kwase next mo lu sa article hindi ako biirel maabram print travel ngi mem ask information is an investigative reporter kumasate el tetiam na sa almugtol mangil emro ko kamar ko information mandia kam ko ra mulus em ko ra wala ba check question mark kasi tiang laway say dia kami la mo si sak na katetela news wa nga kamuy makpatenta mangi ngari akla ro sira ko ra mlamot telgible irmang el angel governor atobi agirel mom dengek musel ngari adan ngarabatro lotel mol di ordinary citizen ngirel tritir el diwal tritra senators mal to lendagal civil ko ngi tablong el nga furel dub erem ngail arro go gom lang mai di next sendia me de bota klit ya hal india ka la say el kwase ga limita tela se actually india ka
Betul Venezuela ka Ya no. se nge dim lengil kora soal linga ka madenge hale ay ka de ka blast to ko ludo maksuba daw se labor se de liget to sel belu malawel al open ya so ay ka makit hale Irene mela ka mo personal el kwasi ko samlo sa ale well el mera issue kami na ako na sa laka mo nga well I think get mo blog ratal to ko hindi ka lumagul, lumadim lang ka matamal. Hindi nga kakpikariya senator sang ba se kita belul adar el ang asab el mesarokul dorul. Suwata kita marangaligeta dorula malmal tamalbol our ocean conference marokuy el lungi la ise dal mortal belul adar. Mal blok tak lamol ko ring ling el biru wala. Ako na sa kita kita mo differentiate ringir sel guk belief rigid maguk kasing weather ngarala. Awel el mga alternative el orior ako potokal well el mga ay gan umre ko meldi la mga concern na nga kada kaligay kidal tinga al seltial kakarel bilwatan marara internally a concern na nga kasi ela lang nga internet to media marokoy ang mal kita osigaw dawda osigaw revenue mera bilwatan la kada time ra albula material reputation ergid al mora bulul adro kirak mal close to tele dinja mela ko sigaw mela mo ba dawda mo sigaw in med chance ka culture ko Akong das yung kamrurat ko, el langaringi, el legal blugula ko sing udo da mil shape per chance at el mo umrelem rabe ka change. Why say? Pakukpang senator sungino ko to ko radio paskat. Dia mal ngirman, sekli ibelaw. Mengere den medenge musil de borablu, yang ngani ay gel gukti berot telid long le dar atar bela ko tukut mokla. Mengere den mom denger atar bela why say. Dia ka mengere den mol otra igal. الأولى بالأولى البلان قال ميرجي الدوم أخمر تيجي لادرا يونايتد نيشنز مقوميام نامو سومني globalize سايكا يا تيان أم كيت الميرجما كابو يا كورام لي أوي ngari am le sambal ko oy ko adil mo ko ko nam titror ka dia ko malungila al du mo to radio race dia madalo se kita kadma allen ko ka bom national longer rakero ka dia kadala ko ma amrek awul ma ko lumu lisel gul ko ngira tora batas sa maklut duli galam labes dia kadila se sebo mere ak mo me ni so tira ombil telal du sera akmalore ka sulela chairman legal trip mumlor ngate legal mo mesat tel belu nga ka umarang mas sa senator ngire kal mesa gar rogul nga ka representative muruti mo filer tel belu mesel tel legal mlong amal mle ngulbok o singa tero gilto koy ela kad mo masada tora udo dum albulu mesel akpara hatto be tigla black experience ring tigel adra hatto be الكرا طوبي أغو تلوني لك نغرتير مال دخل أبول نجيد الغار أوريورا أبول كوي مران لغمال دي ngoygal morseral temem الجغر الأث نغارنيا روغورقو نغارنيا غوا برغنير نغارنيا أوديميل نيجل نغارنيا أوديميل البابي اللق لابلورير ديغل كلول بلابليرير ديت الليوت السب الملت ما المهم يوايو سيجد اللول دسوق الملورسي عمل سرا ساسين غير كيغري لو يقار هونتو رال سيمبل اقلغار ملا ما يجر المرجي دار ادق ما سنغرام قدم يوبر اقلغار جدا مال موت توغل لوم داسك ما سن موبيو تقلغار and that's a reality السبق الدولي ام باي appreciate رات ال سيل 23 hours اللي مغرا ديال المرسي لو مستل تيال اوشن Seragi sabelu, enga kamlom dongla value rahat tobe. Maklungnya la belau. Leng 23 hours lagi mengarabelas. Seragi sangat tobe, mlo akno filuk mutiang abelau. Engarnya 200 mile betula Indonesia diri akal sebekal mori. Segita otia value tial belu, Michael resources segita abela dia kata realize. Mga kamlam lo ko chairman masih tial tial mlo tial trip. Is a great opportunity mar other belaw. Ako lingit tuk masaya yeyid te al open tial dial. Abol sab ela al du makatmok. Malbor nya te lir other belaw. Ordinary Palawan morsel trip balobo ko singira baluri. Lendi kal sab edel di masader ngi e mlogor ngi
ela ka bodorati et experience ngi eto sa dak masing malungit tel bulu elo ela akti mutel dolip masing ka il tatliawan al legislator bulu oryo diban telams ikmin ngatak ngi le meso ka bol experience ngi direct le diban amla mo tu bayol sakrak mo mo el bak le mom dangala sela ta bombo dangala value ela sela gibong mo social experience agi bulu maigal tokor malalwel matokora umangeth adra hatobey mason soro langar oriol mela odimir kara mong way segi dalla albe bitigil mong maringa bebi rastate termul ril mang simra dabir ikit ndia kat adra beral gide lo mo ka asmare del mora ma umola odime mel subu ay ikit gel bay gide lo mes la pas me kana dos som oklo bala ka zabo ka to ara lo letra di resources gida mergi del adra beral agure ka sole la chairman at al matte el meim ka duks modi del ngobo ko singet sel dabor tal to koy Dia ngoisi ngasak senator sa bal mga awel Across Southwest. In fact, gimle kandak ta hearing sa senator mo aun makmlong. Pangling klabokol bulu kel mo ka marang dikdo ko kada do ay kal ko technical ko ka ko igid mo ra tilgib ngarba bakteri ka pro bertiaw sindia aul kmilingil tilay tilgib ngarba baul do swim o ko mung gidam amrek mung akmulingit muguk umur kau, edim ko ikan bego pora, umi elbo umi. Oi, dakara Irene omaklatik masem mo Isaac chairman abanging dirigal ngani agora dasul mola ngara ngamitira bangkim digo batel te alle ngani apa ngam la egol lingita kamenter kamiu ada chamber ada siobay agi mo dirigal amo merura kora public hearing murai gigi de bebiralla magi mo invite kami please di gomsora te al no se del me makatakla bebira tol nya tilob da newspaper hopefully igal responder mama igal tel blada du mo se elgu makatakla bebira gel to koy en cloud to tlele Mr. Olidong sel ngani wa gigi del gora isel brings malube Kamura igal bil umlim go here eter aiser kau so amlo top da newspaper please verify malubedim ka ala ba ding war kamam igal ding war kamam number kabalmente ara ding war kamam kom subdrom lom ko kamam ra anytime even mal blabol osra club sem mo ding wal me igidir kam ngara gi answer Dia seram teks na kam lamo sorry tutara made na top da newspaper ma unak para man upset tek na setya kora akla teks na mustera at least mis ka te alman se gal gu khot tabdiat gi ngara era omot printer gi di anyway lamo waisel bel do linga rubak na sem labe blatom berem gukto mesa igal maral bel blatom altang se de protect min ga di lo bete en di seguida ma di onti ke akmal gama ngartial guktiom te ergi de lo kiwa guk beklamra other belal ngili gama mil mortegi 11 senate misel ngar alama de aquí di moru la igel ngar ala senators aquí dire protector tial dul bual gi molu lengi ndaka soma mal gora di top da isel lo special kal senator gama melagim respond magi albebira tamang gukmodia kati elam albendia ka resources kama me haro TV merong ekmutiginga magi mal tur komik na se polsen ngani segi lungil el communication adrong let eda dakta gegi drogul fax ma to el du el gire del top del morabway eda top no se le top de la ka tokol koramo nge mange el girel se mo holda hearing rabek bill pasan igang di mo diskusyon ra bebira time ngani igel bebira bil el gukora dia kal di mo diskusyon ra chairman ek mase kale kal salmal ngani apel gula do hearing ma igel guk mal maklo tutel mo ang gestera arbetol ada gira del remul ngani kamla ar bil mo kamenet mesen betol bek pedengela ol daso metop de modrura process msel boldra process ngel ngel chairman ako timbo pa sel diskusyon ngi decided blessing mo public hearing hindi mama to me personally ay rogul gora maklolo daswa malso kalola mo public hearing gimo invite ramil mera baby ray gidel close to trail pero como blo el gestang yermang elang
Como trim ngade mal ba. Hindi ka kamal din bre daw Mr. Ludo. Hindi ako kaya kasi. Tela bill sebelah pa introduce mo bill ka sa hotel will. Igel bill sila black introduce of course Marigel nga kami introducer ngi Michael Guban trir maktaway sa ka kasi mo moda karo ko overatin. Igel guk team nga ka introduce alam mo 5. Itelam na mo la. Dirgawan am lamora alita malir wala uriora awan am lamora house et mo godir adra house ma hopefully mo nga ate elela malaka ate elela la mo siya rula speaker di la segitchel tigelo mo goy le gumrak kasi sel su mo ngilaw das ingirel maral jadi kal ko klik ma kal ko class speaker ingirel den mo ngar segi det yang amal protect trarbu igra erte airin amal madang alitiang akmal mereng asulem Kadi belon meloy kasem rula hearing, ay hearing el detail gumes sing ngartia la drong le da kagi dele airin makmal mereng asulem ma Chamber of Commerce kadi meloy dia kom show up ling dia kam mesang el kaseng interesting el mora hedala en ergaum ire chela kutra to ko dinga kamal suaka ngartiang osperate al mudlong kase al tak ngaria bebira tamba gamre nga olel ngal ruba kama akpasionete mo suaka el meloy to koy endik meralo meraro radio giri un malu irhamam egalem stop ma malu iranga molu irar adra house molu ira senate molu ira vice president molu ira vice president marokul ministers lengiren ngama mamer tiang algira mas mo mamma malo merar til agide emolmol me mudolong agi dia udoda braga miti al somil gukti invite tranga me gi mei digi mo gi guk morsel telam ko ngare sesel udo braga miti agi hara lega ngamring lara la dengi mangarang malo pena pala wave radio il gerel angil dil isul mo cloud tutel gerel belan subil metal ditada nada ka man saur tilal agi 20,000 committee report ando makle asker tirgal terung mo boli le akil tirgal senators legmi adiagam ordinary citizen alwaygama kamiwa kol legal drual el molab ya gel togo el molgoy omorul alla al gired lor tirakle indigom le chusel meol de swal mang malungil lo subi un atte platform relang indi na mo beset mong open el gired el senator sungeno me como osmari molastr kamiu moda sitial Michael togo el mildong so el morial tutele mo margatoli ka kasi dia sama mutu ko mo el mutu me ngarian exertoksyo mat sebele ko ora di airin ale ba gunitro ada kara airin mel asmiri bang lungu kay gidel ke kedera mar mal tau do swam tilayam le swa ka lolingit tringi dire ka lolingit lo sial al dilungi rakamil boring a press conference ko kara other all biling ongit le gora Florida kotal enjoy el debate nga ma senators nga baw sulang Adam el Dios ay gimral merenga sule mertial te al el gukno sa ba amelo bantrir tirgal tumike garel adan dit tirgam la moktama le kol le tom ter gamam ngartial plaira senet makmalolingi traklang al tangat al morata matartir senator aldabe el senator sangaba ma senator sungino matulungal kartir dire galolingi traklang al tangat al moraro il guk adar senet ma house el dire gamar mangutling artial balu erubak edi mereng asulem raigal klangal tangata ki malungi larang mamal guk plamo mtengel wase ngarat mile sengarat rirul emlamel meu ais mar adara balu adire gal maungi laran ril mom tengel wase tial bela klo emra limis muira klangal tangata rau magi dia urang asaul ngarang kle langal kem Jesus Kristo lo sabala amen mala ko mal masaul ma next Friday Lawadi sedrar mauod lara bakal Dios elme kedengar tangat rabalwa tarak mal lebu